Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos iniciar a mesa aqui composta pelo professor Norval Baitello Júnior, professora Birk, né, Mersman, e a professora Valentina, né, Bulo. E primeiro nós vamos ter a fala da professora Valentina, na sequência da professora Birk, e depois o professor Norval. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar les quiero agradecer, estoy muy feliz de poder estar acá. Muchas gracias a Norval, a Malena y a todo el equipo. Me ha tocado conocer desde la organización por dentro el gran trabajo que han hecho. Hay mucho cariño en esto y hay mucha visión también, porque si uno piensa en lo que ha sido este congreso panorámicamente, se nota una especie de chispa viva. Así es que muchas gracias y voy a comenzar con la lectura. El título de la presentación se llama Los vínculos como materialidad afectiva, el placer como producción del infinito. Y comienzo con un epígrafe de un poeta chileno que se llama Vicente Huidobro, una cita del Altazor, que dice: el mundo se me entra por los ojos, se me entra por las manos, se me entra por los pies. Me entra por la boca y se me sale en insectos celestes o nubes de palabras por los poros. Hasta ahí la cita. Me gustaría en este texto apuntar a un lazo necesario entre hedonismo y materialismo, una cierta correspondencia o deriva de uno en el otro. Si lo formuláramos en términos universales, sería afirmar que ningún hedonismo puede renunciar al carácter material del placer, y al mismo tiempo la materialidad misma ha de entenderse en su estrecha vinculación con el placer. Un materialismo debe ser hedonista y el hedonismo es de por sí materialista. Este es el nudo de fondo. En este escrito quiero indicar 3 pasos en esta dirección. En primer lugar, el modo de entender la materialidad de los cuerpos para situar en su base el vínculo al placer. En segundo lugar, la idea de materialidad afectiva y el concepto de vínculo. Y finalmente, en tercer lugar, el vínculo de placer en sí mismo. Vamos entonces por la primera parte. Pedí que me avisen para no pasarme del tiempo, porque puede ser un poco largo el texto y traté de acortarlo, pero siempre queda más. Primero y apretadísimamente aludiremos a 3 caracteres de la materialidad que pueden ser extraídos a partir de un modo preciso de entender los cuerpos en el pensamiento contemporáneo. El primer momento podría llamarse libertad. Partamos afirmando que los cuerpos no son entendidos de forma sustancial, sino relacional. Los cuerpos son relaciones antes que cosas. Esto significa que para acercarnos a lo que es un cuerpo, el acento estará en cómo se vinculan unos cuerpos con otros. Los cuerpos no se definen, funcionan, se acoplan, se performativizan, hacen mundo. Y en este sentido, aquello que pasa entre un cuerpo y otro pesa más que uno y otro. Los cuerpos son relacionales y modales. Se trata de los modos de cada vez de los cuerpos, unos con otros. No se trata de lo que un cuerpo es, se trata de cómo estamos en relación con otros. Mi cuerpo es un modo concreto y variante de estar relacionándose, y el fundamento de esta relacionabilidad es su materialidad. Habría por ello una cierta indeterminación o apertura en el sentido de que no está cerrado ni determinado lo que un cuerpo sea. Y ese momento corresponde al primer aspecto de la materialidad de los cuerpos que llamaremos apertura o libertad. Epicuro
habría llamado clinamen o parénclesis a aquel momento de los átomos en que ellos se desvían espontáneamente de su curso. El átomo tiene una trayectoria y de pronto se desvía levemente. Muchas fueron las críticas a este materialismo por insertar de un modo tan difícil de probar un principio como este, una desviación espontánea o una desviación libre. Pero resulta que en la realidad lo primero que pasa con las cosas es que se desvían. El cauce de un río forma torbellinos pequeños o grandes espontáneamente. Las hojas quietas en el suelo se levantan sin poder predecirlo. El encuentro deseoso entre dos desconocidos que se cruzan. Un gobierno completo cooptado por la corrupción. No es que estos desvíos no tengan causa, la tienen y pueden ser explicados, pero no son previsibles. Le hemos otorgado históricamente el carácter de libertad solo al alma, a la voluntad, a la razón, cuando es posible quizá pensar en las cosas que por ser materiales son al menos un poquito libres, pues no pueden ser encerradas en un sistema completamente determinado. Eso no sería mundo. El mundo es mundo porque se está siempre escapando un poco de su curso. Tradicionalmente el mundo ha sido dividido entre unos cuerpos naturales y un alma libre. Es decir, por una parte, una naturaleza que se rige por las leyes de la necesidad y causalidad, y por otra, aquello que pertenece al ámbito de lo libre, de lo decidido. Esta división puede verse también en los cuerpos humanos, ya que en ellos habita esta escisión. Incluso late bajo argumentos supuestamente más progresistas, por ejemplo, aquellos argumentos a favor del aborto, que apoyan su posición en esta escisión. Yo decido sobre mi cuerpo es mi territorio. Otra vez, un yo libre por una parte y un cuerpo que no decide. Afirmar entonces, aunque sea de un modo tímido, una mínima borradura entre naturaleza y libertad pone todo este tipo de afirmaciones en cuestión y tensiona la jerarquía clásica de la escala de las cosas. Y el gesto aquí es intentar encontrar lazos materiales entre lo que se ha puesto en lo más alto, es decir, el alma racional, con lo que se ha puesto en lo más bajo. Jacques Nancy afirma en un texto que en algún sentido la piedra es libre, y ese gesto es el que llevamos a su radicalización. Afirmar la libertad de las cosas, al menos en su sentido más básico, de no estar completamente determinado su qué o su telos, es al menos comenzar a apuntar hacia una redistribución de las funciones ontológicas que jerarquizan y ordenan el mundo. Segundo momento, la inmundicia. Ya a partir de lo anterior se desprende respecto a los cuerpos que estos no se sitúan completamente en el ámbito de lo dado ni de lo construido. Los cuerpos no son completamente naturales ni completamente artificiales. Están entre medio de la naturaleza y la técnica. Por ello, más que hablar de una construcción de mundo o de una deconstrucción, Nancy propone hablar de una strucción, que no es otra cosa que el mero amontonamiento de los cuerpos. Lo cito, es un conjunto no ensamblado, un montón de cuerpos unidos por su contigüidad, la pura y simple yuxtaposición que no hace sentido. Hasta ahí la cita. La strucción expresa la simultaneidad no coordinada de las cosas o los seres, la contingencia de su copertenencia. Aquí encontramos otro aspecto propio de la materialidad que tiene que ver con una especie de excedencia de mundo, de nuestra construcción del mundo. Si no hay más que amontonamiento por pura contigüidad de cuerpos, es porque quedan restos de mundo fuera, restos que son opacos e inabsorbibles, restos inmundos. La inmundicia, lo inmundo que queda afuera, expulsado del mundo en pleno mundo. Es la materialidad misma en tanto consistencia y contingencia de la diferencia. En tanto la materialidad es,
por decirlo brutalmente, la diferencia física, que no puede quedar incluida en ningún sistema. Y esto sí lo ha dicho toda la tradición filosófica: la materia es inmunda, el momento que se resiste a la forma, incluso aquello con lo que ninguna forma puede completamente jamás, siempre queda un resto inmundo. Habría aquí que hacer toda una lectura entre la correspondencia de la inmundicia de la materialidad con la sensación de asco. Y es que la materia da asco porque es inmunda, porque sobra de la forma. Tercer momento, maternidad. Este momento de la materialidad parte de otorgarles a los cuerpos el lugar y la función de constituir la apertura del espacio, y con ello la condición de posibilidad de la existencia. Los cuerpos dan lugar a la existencia y abren en eso el espacio, espacían, si pudiera decirse. En este sentido es como si las cosas estuvieran preñadas de espacio o lo van dibujando mientras se mueven de un modo jamás homogéneo. Tradicionalmente, el ilemorfismo adjudicaba a la materia un rol pasivo frente a la forma. Aquí intentamos entender este carácter mater de la materialidad que se vincula a lo que la propia palabra contiene, el poder engendrar un espacio. No para cambiarle el signo respecto a la forma y darle meramente un rol activo, sino justamente para poder entender también este engendrar o abrir un espacio o dar lugar de un modo no binario, o si se quiere, activo y pasivo a la vez. Por otra parte, Nancy nos dice que, cito, materia viene de mater y designa, antes que nada, la parte madre del árbol. El tronco, la parte más dura. La madre es la consistencia propia de la diferencia. Hasta ahí la cita. En esta frase hay una madre que tuerce la escisión entre lo activo y lo pasivo. Esta madre lo es por ser la consistencia de la diferencia. Más que ambigüedad, aquí se apunta a una dureza, una consistencia, un tipo de diferencia que no es abstracta. A la diferencia material que literalmente es madre porque se separa del otro. En vez de aludir al espacio materno de útero, podemos acudir a la imagen de los gametos que se separan. En vez de entender la vida desde el principio envolvente de producir uno a partir de otro, se puede pensar la vida como el diferenciarse de otro. O como afirma Juan Manuel Garrido, entender la vida como la realidad misma de la separación, la figura de la fuera por excelencia, está ahí la cita. La consistencia de la diferencia, el lado mater de la materialidad, es dar lugar a la separación y dar lugar a entender desde allí a la vida misma. Pensar la materialidad como madre busca, además de repensar a la madre misma, borrar un poco al menos la escisión clásica de materia viva y no viva. La materialidad abre, da lugar a la diferencia, y en ese punto materia y vida van juntas. Caracterizar la materialidad de los cuerpos como una cierta abertura exuberante y por ello inmunda, que se libera y engendra, intenta pensar algo así como una apertura física. Dicho de manera brutal, he buscado afirmar que las piedras, en tanto materiales, son un poco libres, un poco inmundas y un poco madres. Ahora me gustaría poder acercarme a pensar en el placer de las piedras o en una cierta articulación placiente de las cosas en tanto materiales. Pero antes es preciso pensar al materialismo para animizarlo, para afectivizarlo. Y la idea de vínculo agarra justo esa juntura, la de materialidad afectiva. Me interesa indicar hacia un cierto ámbito de identidad entre materialidad y afectividad a través de la idea de vínculo, entendido en su sentido más general, de ser el modo como un sujeto se conecta o relaciona con otros, creando una estructura que es particular para cada caso y cada momento. Humberto Giannini, filósofo chileno, decía
que lo que se comunica en la comunicación es el vínculo al otro. Comunicamos vínculos. Toda la vida humana consiste en acercarnos al otro para comunicarles algo, que es el vínculo que queremos tener con esa persona. Hasta ahí la cita. Vínculo en sentido etimológico significa cadena, atadura. Estar ligado a la vez me mueve y me ata. Podemos imaginar que cada uno de nosotros tiene ganchos invisibles de varios tipos y cuando nos encontramos con otros, algunos ganchos enganchan porque hacen juego y otros no. Podemos quedar enganchados, vinculados según nuestra propia disponibilidad o simplemente no enganchar, pues estamos más predispuestos a unos vínculos que a otros. Un paso más. Hemos dicho que el vínculo es en primer lugar relación, o incluso que es sinónimo de relación, pero es una relación que construye sus relatos o los inventa. Cada cosa, cada cuerpo es, si se quiere, el resultado de sus vínculos. Los vínculos literalmente producen realidad, determinan lo que somos. El filósofo Giordano Bruno imaginaba un universo de materia animada en la que cada partícula de materia habitan infinitas formas en actos, en donde literalmente todo está en todas partes, pues en cada parte hay un infinito. Esta infinitud en acto puede estar implicada o explicada, y es allí donde entran en juego los vínculos. El vínculo en Giordano Bruno es quien gatilla la explicación de las formas, quien determina qué forma va explicada y qué forma va implicada dentro del infinito que contiene cada parte de la materia. Por eso los vínculos determinan lo que somos, pues son los que hacen que se abran o se expliquen algunas de las infinitas formas que tenemos y que queden las otras formas implícitas. Los vínculos son acoplamientos, cito a Bruno. Una fusión química es un vínculo. Un león que come a su presa establece un vínculo. El girasol que se mueve al compás del sol está vinculado a él. Toda realidad es vinculable. En cada especie yacen gérmenes de atracción por todas las demás. Hasta ahí la cita. Si todo está en todas partes, entonces cada uno de nosotros posee una especie de vinculatividad infinita. En verdad, dice Bruno, toda la sustancia y consistencia, y para usar un término más difícil, la hipóstasis de la realidad es una especie de gran vínculo. Los vínculos entonces son los que gatillan la explicación del mundo, la desviación del curso de los átomos, la posibilitación del encuentro entre unos y otros. El vínculo es la materialidad misma que despliega sus formas. Si habíamos hablado en la primera parte del clinamen con Epicuro y Lucrecio, podemos entenderlo ahora desde los vínculos que provocan la inclinación. Cito a Bruno: quien vincula no encadena así el alma si no la ha arrebatado, no la arrebata sino encadenada, no la encadena si no se enlaza a ella, no se enlaza si no la alcanza, no la alcanza sino a través de un impetuoso acercamiento, no se acerca sino se inclina, más bien declina hacia ella, no se inclina si no lo mueve el deseo, el apetito. Hay en esta posición un alcance ético y político que es necesario señalar. Si la materia es infinita, no solo en su extensión, sino también en cada una de sus partes, y los vínculos son el despliegue de sus formas, lo esperable es que cada uno pueda expandir al máximo el registro de vínculos. Dice Bruno, contempla en los seres vivientes la amistad, la enemistad, la simpatía y la antipatía, la afinidad y la diferencia y las circunstancias de todas estas cosas. Luego, afronta, de acuerdo a cierto orden y analogía, las realidades particulares e individuales de la especie humana tomadas singularmente. Entonces, en primer lugar, las especies de los otros vivientes, una por una y luego todas juntas. Finalmente, todas las otras especies de cosas. Entenderás entonces de qué variedad
y disponibilidad de vínculos, tú tienes necesidad. Hasta ahí la cita. Siglos más tarde, el utopista Charles Fourier propondrá una nueva existencia social que supere la estructura de la civilización justamente a partir de la conjunción armónica de los vínculos y su potenciación y variación máxima. Armonía representa una sociedad en estado de armonía pasional, donde el objetivo de las pasiones es formar vínculos y extenderlos al más alto grado. El nuevo mundo amoroso de Fourier es un tratado de la expansión, variación e intensificación de nuestros vínculos. Y aquí llegamos al tercer y último punto de esta conferencia, que es intentar resaltar y subrayar uno de estos vínculos, que es el vínculo de placer. Partamos por una experiencia muy cotidiana y que aquí en Sao Paulo la he disfrutado más que en Chile, que es tomar café en la mañana. Nada más exquisito que despertarme en las mañanas y tomar un café. Esta frase podría ser sustituida por muchas otras, pero su tono nos es familiar. Hay una cierta universalidad en su enunciación, o mejor dicho, una cierta regularidad. En las mañanas espero el café, espero su sabor, y ese pequeño placer de su llegada es máximo. Nada más exquisito, es como si fuera un superlativo del instante, que se pudiera enunciar muchas veces, pero siempre cada vez. Y la capacidad de disfrutar aquí no es otra cosa que la capacidad de superlativizar un instante, de ponerle al instante al menos un poco de infinito. El placer cotidiano tiene que ver con cierta maximización del cada vez. Julio Cortázar, en su libro La Vuelta al Día en 80 mundos, y de algún modo en casi toda su producción literaria, alude exactamente a esa idea. Por ello son 80 mundos los que caben en un día. Tomando el espíritu de la aventura y fantasía de Julio Verne, vuelca lo fantástico a lo cotidiano. Dice que la mayor aventura puede estar, y ese es el acto mágico, en levantarme por la mañana, cruzar la calle, comprar el periódico. Y el placer aquí tiene que ver con poder convertir lo cotidiano, en tanto cotidiano, en un mundo, o hasta en 80 mundos. El placer entonces implica una cierta infinitud, la infinitud del singular. Es muy probable que esto pueda decirse también de otros vínculos, incluso de todo vínculo, pero aquí lo afirmamos del placer. Algo tiene que ver el placer con el infinito. Intentamos entender el placer y todo vínculo más allá de una perspectiva meramente antropocéntrica. Hemos situado los vínculos desde una perspectiva relacional, no reducidas a lo meramente subjetivo. Y en este sentido, el placer, como todo vínculo, no puede ser reducido a una experiencia humana. Se trata de entender el placer de tal manera que se le puede atribuir hasta las piedras, o si se quiere una formulación más suave, se trata de situar al placer en un ámbito relacional, como condición de posibilidad para que aparezca un mundo. No da lo mismo el vínculo desde donde se tejen las relaciones con las cosas, no por razones subjetivas, sino porque aparecen escorzos distintos de las cosas mismas. Y si lo pensamos como un tejido, se tejen mundos distintos, con distintos tonos. A partir de los elementos conceptuales que hemos mencionado sobre la materialidad de los vínculos, podemos afirmar que el placer, como toda experiencia, funda una relación determinada entre hombre y mundo. El placer mirado desde aquí sería un tipo de vínculo que configura los relatos, es decir, determina de algún modo qué sea el hombre y qué sea el mundo. Por ello dibuja el horizonte de sentido. El placer desde esta perspectiva puede abrir, articular y soportar un mundo. El filósofo vasco Javier Zubiri dice que lo primero que hace el hombre con la realidad es disfrutarla. Eso significa que esta experiencia es básica en el doble sentido de que lo disfrutado es la realidad en cuanto tal
y de que lo disfrutado es el estar en la realidad. Aquí subyace toda una diferencia entre ser y realidad en la que no vamos a entrar, pero quedémonos con esta primacía del estar, que le da al placer su especificidad. El placer es una suerte de reposo en el estar, y por ello es positivo en el sentido de que lo disfrutado es un haber. Es en este punto opuesto a la angustia, la que tiene un carácter eminentemente negativo, pues ella se dirige por definición a una nada. Estar en el mundo, si lo entendemos como un estar, si nos quedamos en ese puro estar, es la experiencia que abre el mundo, y el disfrute al que se refiere Zubiri es exactamente ese. El placer, en ese sentido básico de disfrutar el estar, es la experiencia que abre el mundo en su exuberancia. Es el exceso del singular respecto de sí. En el placer cada cosa se presenta como más que sí misma, como un mundo entero, se presenta como si fuera infinita. El mundo entero, decía el epígrafe, se entra por los ojos y por los pies, como dice Huidobro. Se ensancha el campo vinculante, multiplica nuestros vínculos, abre infinitos aquí. Por ello, el placer es la experiencia del ensanchamiento del mundo. Afirmar el placer como principio fundamental es afirmar que en el placer cabe un mundo, que es un mundo dentro de un mundo, que es un mundo que engendra un mundo. El placer entonces se entiende siempre pluralmente y de un modo intotalizable. La articulación placiente del mundo tiene que ver por ello justamente con una irreductibilidad. No se goza el infinito reduciéndolo. El placer siempre quiere más. Cuando decimos que lo primero que se hace con la realidad es disfrutarla, se está aludiendo además a otro sentido de entender lo primero. Es primero también porque se trata siempre de un sentir físico, corporal. Por más espiritual, especulativo, racional o místico que sea un placer, no se puede estar jamás exento de la sensación corporal, tenga ésta los caracteres que sea. Se puede sentir una armonía corporal cercana a la meditación, se puede sentir el placer localizado en la garganta al comer una ostra, se puede sentir un bienestar general al estar felices o la fría tranquilidad de ciertas especulaciones. Pero siempre lo primero que nos pasa con el placer es sentirlo. No está de más decir que el placer de algo es una expresión que supone entender la realidad en su sentido más amplio. Puede ser algo imaginado, puede ser un delirio, un cálculo matemático, un puro estar. Al sentir placer de algo, sea lo que sea el contenido de ese algo, este es sentido. Un paso más y ya. ¿Estoy bien? Aunque hemos afirmado que lo primero que hacemos es disfrutar la realidad, hay que agregar a ello, sin embargo, que es a la vez dificilísimo lograr quedarse en ese simple disfrute. Tenemos una suerte de atrofia de nuestra capacidad de placer, que nos inclina a no agarrar los frutos que se nos ofrecen porque tendemos a reducir el infinito del singular y rigidizamos un estrecho margen de la apertura de posibilidades de sentido. Esta tesis es contraria a la que afirma que vivimos hoy en un mundo hedonista. Es más bien al revés. En este mundo, uno de los horizontes de sentido más dominante se nos abre desde el consumo, que casi por definición es contrario al placer. El consumo consuma el aquí, no lo agarra, ni menos lo deja abrirse en su infinito. Esto no quiere decir que sea imposible sentir placer al consumir, pero justamente si hay placer en ciertos consumos es porque se va más allá del consumo mismo. El valor del placer es inintercambiable y su gasto es improductivo. Desplazar el horizonte de sentido hacia el placer tiene que ver con recobrar el aquí en que ya estamos, no como un volver a un origen, sino como una suerte de reduplicación del estar. Hay experiencias que ponen al mundo entre paréntesis. El placer hace el ejercicio contrario. Abre la amplitud del mundo desde cada cosa,
como una suerte de ampliación del horizonte hacia adentro, como una implosión. En la experiencia del placer se abren múltiples sentidos en una sola sensación. Cuando como ostras, se me abre un mundo de matices, de sabores en la garganta, un sabor a plata, a perla, a mar. Se mete el mundo entero por mis papilas gustativas. Mientras somos más capaces de placer, más mundo se nos abre. Más que intensidad, el placer es amplitud. Puede ser muy intenso, suave, pero siempre conlleva una distensión. De allí los análisis realizados por Freud como una descarga o la famosa ataraxia de Epicuro. El momento del placer ensancha, dilata, suelta, se abren las papilas, los poros, nuestro estar aquí. Al revés de estado de ánimo en que su fundamentalidad se basa en un anonadamiento, el placer toma la dirección contraria, resaltando las diferencias y abriendo más escorzos de aquello que se nos presenta, del mundo en el que estamos. En este sentido, lo que el placer agarra, el noema del placer, es el infinito del singular, que se acerca mucho más a un aquí que a un ahora, a un saber estar, a la realidad y a la misma expresión, infinito del singular, nos sugiere un cruce onticontológico, una borradura del placer. Esa es la experiencia del placer, es la ebullición de las infinitas diferencias del singular. Me voy a sacar. ¿Cuánto? ¿Estoy bien? 10 minutos, gracias. Dice Milner, la causa inmediata del placer es siempre una materia. Dicho de otro modo, no hay más que placeres materiales. Cualquiera será el punto de la materia donde el placer es causado, el efecto de placer se escribe en el alfabeto de los lugares del cuerpo. Dicho de otro modo, no hay más que placeres corporales. Hasta ahí la cita. Los vínculos como materialidades afectivas serían algo así como los temblores en que se manifiestan los movimientos de las placas tectónicas. El término emoción recoge quizá un poco esta idea, ya que vincula al poner en movimiento al otro. El otro me estremece, me conmueve de diferentes modos, a veces más intensamente y otras más suave, en el roce o en la fricción violenta. Si lo miramos desde la perspectiva del temblor, es esta fricción la que da lugar a las posiciones de cada placa, a la distribución de los cuerpos espaciosos. Los vínculos son disposiciones en el sentido más literal del vocablo. Nos hemos referido al placer como un reposo en el movimiento. Este reposo le otorga al placer un cariz más espacioso, más ligado al aquí. Al disfrutar un momento es como si lo agarráramos y lográramos reposar en él, apoyarnos en él. Es justamente darle al momento un aquí, un espacio. Aristóteles decía que el placer va de suyo, en la perfección o el acabamiento de toda actividad, y que por ello el placer no está asociado directamente ni al movimiento ni al tiempo. Como cuando conocemos o amamos, en el placer hay una perfección en la que disfrutar es ya haber disfrutado. Es una experiencia que reposa sobre sí misma y se agarra al aquí configurando un espacio. El placer, al igual que el dolor, nos pone aquí. En el placer se abre el aquí. Esta afirmación va en la dirección contraria, a afirmar que el placer es una suerte de alienación. El aquí que se abre es el que se corresponde con un estar aquí, con toda la singularidad que ello implica. Hay una expresión de la metafísica clásica que dice que hay algo y no más bien nada. Eso es lo que ha sido vinculado al asombro en los distintos momentos del pensamiento. Nos asombramos de que haya algo, pero en el asombro pareciera que el que haya algo se pone afuera, como si no tuviera que ver conmigo. Y en cambio el placer lo que hace es que nos apoyemos en ese algo. El placer es un apoyo en el estar. Se trata del sabor y olor del café, de lo blando de una silla, del cantar
de la amada en un campo de concentración, de una danza sufi, en el placer logro apoyarme en el estar y me atrevo a afirmar que sin un mínimo de este apoyo no pueden abrirse otras posibilidades de sentido. Hay algo y no más bien nada, hay algo en lo que estoy, en lo que me estoy apoyando. Este apoyo no significa necesariamente un apoyo en algo fijo, como en la rueda de la fortuna, el apoyo está en girar con ella, en seguir su ritmo. De todos modos, sí hay una decisión, una apuesta ética y política por el placer, que no es nada nuevo ni distinto a las propuestas del jardín de Epicuro. El jardín no se alejaba de la política en tanto tal, sino de una determinada política. El jardín es una apuesta de una determinada construcción de una comunidad que se queda en lo pequeño, en el mundo que hay en lo pequeño, desde una tensión de los opuestos, sino desde el frote. Un mundo que se teje desde sus diferencias es un mundo que se ensambla a partir del tocar, el peso, el apoyo y el ritmo. Como en el jardín, abrir los vínculos gozosos es el saber de la proximidad y el tacto, el saber del frote de los átomos. Palabras finales. Hablar de los vínculos de placer aquí en Brasil en noviembre del 2018 puede parecernos descontextualizado, ya que lo primero que se nos aparece hoy como vínculo fundamental y potente es más bien el odio que el placer. Como muchas veces a lo largo de nuestra historia, el vínculo del odio actúa de la forma más eficaz. Mientras que Hannah Arendt apuntaba al odio como la desintegración de la vida política, Rancière, en los bordes de lo político, llega a hablar incluso de un odio reunidor, o sea, conformador de una vida política, que consiste, lo cito, en reunir para excluir, el ladrido de la jauría. La jauría se activa a partir de determinadas señales del ladrido que reúne para la destrucción. El odio al que se refiere Rancière no se explica solo por la disputa entre unos y otros, no es mera competencia. Tampoco se reduce a la lucha por algún bien o el miedo a perder los bienes. No se explica solo desde una privación real o posible, sino que estaría en su base el simple rechazo al otro. Si es posible pensar en mundos de odio, el odio puede estar en la base de una comunidad y desde allí puede operar la exclusión. Es la socialización del odio, la comunidad que se forma no para apropiarse de los bienes del otro, sino simplemente por y para el odio. La afirmación es grave, ya que el odio opera aquí como un principio y no necesariamente como consecuencia del miedo. Aunque uno de los dispositivos más efectivos a lo largo de la historia ha sido el miedo, del que se han alimentado comunidades religiosas y sistemas políticos durante siglos, el odio tiene una particularidad especial. Al que odia, o bien se odia con él, que es el ejemplo de la jauría, o bien se le odia a él. Es decir, muy difícilmente puede aliarse con otro tipo de vínculo. Y es que el odio, junto con el desprecio, son los afectos de la exclusión. Consiste en ellos, en poner un fuera de sí. Es una identidad, una comunidad que se afirma al dejar al otro afuera. Yo no soy eso, dice. Me parece que aquí hay una clave. El odio opera desde un tipo de construcción identitaria que se afirma en negar a otro, que requiere negar lo otro para ser quien es. Mientras más rígida y homogénea es una identidad, es más excluyente. Identidades acorazadas que no dejan pasar la diferencia. En un plano global y local podemos ver gran cantidad de decisiones en lo que activa para tal o cual acción, elección política, reunión y alianza, es precisamente el odio, no el miedo, no la esperanza, no la ira, no el placer. La cuestión no se reduce a un miedo a la pobreza, como afirman algunos. Se trata de un odio de raza, un odio de género y de un modo más radical y enmascarado, un odio por el odio. Esa es la jauría que actúa como motor invisible porque jamás se lo asume. No es medible
y quizá ni siquiera discernible saber la carga de odio que hay en una votación popular, en una decisión política, en el rumbo de determinado curso histórico. Pero cada vez más nos topamos con ese odio que se disfraza de miedo, defensivo o de principios morales de exclusión. Hoy hay suelo para el odio, hay odio acumulado, hay odio a flor de piel. La única manera de no activar su motor histórico es comprender que está dentro de nuestra comunidad y de cada uno de nosotros, no en un afuera enemigo, pues esa es ya su activación. Hablar de placer entonces y de la amplificación y variación de nuestros vínculos en este contexto, pensar en la conformación de comunidades desde un horizonte distinto a la pura contradicción y conflicto, opera aquí como un acto de resistencia y supervivencia. Muchas gracias. Muito bem, muito obrigado. Então agora passo a palavra para a professora Birke Mersman. Vou controlar aqui, ó. Enquanto a gente resolve a técnica, eu gostaria só de fazer uma pequena consideração sobre a tradução. Aqui é a Birke Mersman, eu sou a Daniele Naves, eu vou traduzir, e vocês vão ter a primeira experiência de vocês de uma tradução telepática. Por uma questão de tempo e de economizar, né, as coisas muito bonitas que ela tem para falar. Em alguns momentos eu vou traduzir em seguida e depois ela vai pensar e eu vou ler em português. Né? Alguns agradecimentos também a toda a equipe da Unip, dos cisquianos da Unip. Então deixa assim, não já. Tudo bem? Yeah? Okay. Eu gostaria pessoalmente de agradecer a todas as gerações de cisquianos. E dessa vez que está sendo na Unip, então o Jorge, a Malena, o Maurício, o Leonardo, não sei se tem mais alguém, muito obrigada. Nós teríamos slides para apresentar, mas não é necessário. Ist das okay so mit dem Mikro? Bin ich Erfahrung? Ja? Ein bisschen näher? Noch ein bisschen näher? Ich probiere es mal so, geht das? Ist das okay? Noch näher? Okay. So, besser? Ja. Gut. Alles erzählen und auch das Erzählen vom Erzählen braucht andere, die zuhören. Deswegen möchte ich mich als allererstes bei euch bedanken, dass ihr mir zuhört am Ende, fast am Ende dieser 2 Tage, in denen ihr viel zugehört habt. Und ich bedanke mich dabei sehr herzlich auch für die Einladung. Danke, Nova.
Und danke vor allem Danielle, die nicht nur die Übersetzung macht, sondern wirklich mitgearbeitet hat und ganz viel Arbeit gehabt hat mit mir. Vor allen Dingen, weil ich natürlich aus meiner deutschen, europäischen Kultur komme und viel mit Deutsch als Sprache, mit Sprache überhaupt arbeite, und es ist natürlich kompliziert zu übersetzen. O título desse capítulo da fala dela é sobre a felicidade da brecha. Ela começa agradecendo. Ela diz que todo o contar e todo o contar sobre o contar precisa de um outro que escute. Então, por isso, ela, antes de tudo, gostaria de agradecer a todos por escutarem, e também fez um agradecimento muito gentil ao Norval e a mim. Als erstes möchte ich euch erzählen, wie ich zu meinem Thema gekommen bin. Das erste Kapitel heißt Vom Glück der Lücke. Eure Einladung hat mich nämlich in einer Art Lücke erreicht. Eine Lücke zwischen dem Ende meines bisherigen Arbeitslebens und einem offenen, was wird jetzt aus diesem Teil von mir? Para começar, eu gostaria de contar como cheguei a esse tema. O convite de vocês chegou por uma brecha, num vão que se deu entre o fim da minha carreira profissional, onde ainda atuo de forma reduzida, e algo ainda indefinido, como o que é que eu vou fazer a partir de agora, o que vai ser feito de mim. Lücken assoziieren wir oft mit Trauer und mit Ratlosigkeit. Schnell, ja, mit was Neuem. Aber die Lücke hat auch eine andere Seite. Sie ist sprachverwandt mit Luke. Luken sind kleine, ganz verborgene Öffnungen, Orte des Durchschauens, des Gelugs. Und daraus wird nicht nur sprachgeschichtlich das Glück. Ein Glück also, das mich eure Einladung just in einer Lücke erreichte. Agora vem monte de detalhes de palavras alemãs, que era o que nós íamos mostrar, mas, bom, vou tentar. Ela diz que as brechas ou as lacunas estão geralmente associadas ao luto ou ao desconsolo. Ei, arranja alguma coisa logo para fazer. Porém, a lacuna tem ainda um outro lado. Em alemão, Lücke, que é o vão ou a brecha, é parente de uma outra palavra, Lucke, que é a fresta. E frestas são normalmente pequenas aberturas, discretas, escondidas. São lugares de atravessamento pelo olhar, de um conjunto de aberturas propícias, que forma-se daí a palavra Glück, que dá origem a Glück, que é a felicidade ou a sorte. Portanto, não é uma coisa apenas linguística, a felicidade, Glück, e ela diz que é uma felicidade que esse convite tenha chegado a ela por uma brecha, né, por uma pausa na vida dela. Vom Glück des Streunens. In dieser Zeit der Lücke hatte ich mich für ein paar Tage in den Odenwald zurückgezogen. Das ist ein waldreiches Mittelgebirge im Herzen des alten Europas. Und dort bin ich gewandert, herumgestreunt. Streuner haben heutzutage einen ganz schlechten Ruf. Sie haben nämlich keinen festen Wohnsitz und wahrscheinlich klauen sie. Aber das Wort kommt vom alten deutschen, germanischen, indogermanischen Striuna. Das hieß damals Schatzsucherin und das gab es damals nur in der weiblichen Form. Esse capítulo se chama Sobre a Felicidade de Vadiar, que é um verbo, uma palavra pouco conhecida, que se chama streunen. No tempo da brecha, ou na brecha de tempo, eu me recolhi alguns dias na região de Odenwald, uma serra com florestas bem no coração da velha Europa, e ali fiz caminhadas, vaguei, vadiei. Streuner, os vadios, hoje em dia são pessoas que não gozam de boa reputação. É gente sem endereço fixo, que pode inclusive surrupiar coisas.
Stroina não é o flaneur é uma versão mais chique, né, da coisa. Mas essa palavra stroina, o vadio, vem do antigo germânico striuna, cujo significado é aquela que procura tesouros. Uma figura que naquele tempo só existia numa versão feminina. Nietzsche, der kaum ein Streuner, aber gewiss ein Sucher und Sammler war, nennt seine Schätze die Bienenkörbe der Erkenntnis. Nietzsche, que não era tanto um vadio, mas certamente alguém que buscava e coletava, chamava seu tesouro de as colmeias do conhecimento. Striunas sind im Grunde Nomadinnen. Sie machen sich immer wieder auf den Weg. Und das habe ich erst mit deinem Buch begriffen. Der Weg entsteht im Gehen, sagt Unamuno, und Norval würde vielleicht sogar sagen, Wege wie Texte können überhaupt nur im Gehen entstehen. As striunas, as vadias, são basicamente nômades. Elas sempre voltam para a estrada. E a estrada ou o caminho é algo que se cria enquanto se caminha, diz Unamuno. Sobre isso, o Norval provavelmente acrescentaria: caminhos, assim como textos, podem ser criados somente enquanto se caminha. E ela diz que trabalhou esse pedaço a partir do livro do Norval, O Pensamento Sentado. Irgendwann auf diesen Wegen ist Erzählen zu meinem eigenen Thema geworden. Lag das an der Gegend, die seit alters her besonders reich an Sagen und Erzählungen ist? Oder war das Zufall? Foi assim que, em algum lugar daquela caminhada, surgiu o tema da minha fala hoje, o contar, das Erzählen. Será que o motivo foi aquela região onde eu estava, que é uma região há séculos especialmente rica em sagas e contos, ou terá sido um acaso? Als nächstes Zufall oder der Schatten Gottes. Der Zufall ist der Schatten Gottes, sagt ein arabisches Sprichwort. Nach dem Tod Gottes, da ist ein Stück verloren gegangen gerade, egal, nach dem Tod Gottes, das ist Nietzsche, können wir eigentlich nur noch auf den Zufall setzen, aber wir sind dem Zufall dann auch verpflichtet. Du hast den längeren Text, dann mach das gleich. Ich sage noch zu Picasso, der es auch mit dem Zufall gehalten hat, der 1905 gesagt haben soll, er suche nicht mehr, er finde nur noch. Aber was braucht es, um zu finden oder mehr noch, um sich finden zu lassen? Mach du dann das. Ok, e agora vem a tradução telepática. O acaso ou a sombra de Deus. O acaso é a sombra de Deus, diz uma máxima árabe. Após a morte de Deus, precisamos sim nos aliar ao acaso. Contingência diz respeito àquilo que nos cai, que nos acontece, nos acomete, que nos toca, e, inclusive, aquilo que nos cabe e vice-versa. Tal tipo de casualidade deve ser assumida. Nós temos uma obrigação com o acaso. Com a sombra de Deus, não há possibilidade de negociação. Mas o que tem a ver o conto de Erzählung com o acaso, ou mesmo com magia? Como me cai aquilo que eu estou contando, aquilo que hoje conto a vocês sobre o conto? Como me cai o que escuto? O que é que os contadores, como é que eles chegam a seus contos? Será que eu tenho à minha disposição o que eu devo contar? Será que me é permitido? Em 1905, Picasso teria afirmado que nada mais procura, apenas encontra. Porém, o que é necessário para encontrar? Ou ainda, o que é necessário para se deixar ser encontrado?
Continuando a tradução Das nächste Kapitel macht Daniel telepática, da felicidade de contar. Como propõe o tema deste evento, os elementos afetivos estão em todas as relações que realmente importam. Tanto faz se a intenção dos contos é entreter, proteger ou ensinar. Eles sempre tocam a emoção de quem os escuta. Com os contos, nós nos enredamos e nos tecemos uns nos outros. Fios afetivos nos enlaçam numa rede comum. Todo conto é o começo de uma nova experiência. Isso é uma citação. Toda semente também é uma promessa, é a narrativa de um futuro. É uma citação do Norval Baitello sobre Rubens Matuca. E cada conto nos faz assumir, na condição daqueles que escutam, a seguinte responsabilidade: cada pessoa que escuta a história precisa tomar as palavras daquele que conta e fazer delas as suas próprias. Mas continua, então. Agora vem um novo capítulo, o conto e a narrativa. Okay. E é um capítulo especialmente importante porque nós brasileiros costumamos traduzir, até os tradutores do Benjamin costumam traduzir Erzählen ou Erzählung por narrativa. E ela se recusa a essa tradução e vai explicar por quê. Prefere dizer conto e contar. Erzählen em alemão significa contar. Em latim, enumerare. Em francês, raconter. Não tem necessariamente a ver com números ou cálculos, mas mais com enumerar, com apresentar algo numa sequência. Por sua vez, a palavra geordnet, ordenado, né, sequenciado, não precisa ser usado numa situação cronológica. Ao contrário, quando alguém conta uma história, quando alguém a escreve também, essa pessoa reconfigura o tempo. Erzählen, contar, como escreve Walter Benjamin, é algo que se vincula a tempos, ritmos, lugares. O conto, em alemão, Erzählung, é uma palavra feminina, tão feminina como estriuna, a vadia, e é muito mais um verbo do que um substantivo, né? Enquanto em alemão, narrativa, não existe o verbo narrar, existe só o substantivo narrativa. Por isso, em alemão, conto e contar é mais forte. Contar é fazer. Mas, e uma narrativa? Atualmente, na Alemanha, também em outros países, ambos os conceitos, narrativa e conto, têm sido usados de modo paralelamente, mas são coisas diferentes. A palavra narrativa em alemão, como eu já disse, tem gênero neutro e não tem um verbo. Mas o conto, por sua vez, é algo. Quem conta faz algo. E as narrativas, não. E aí eu me pergunto, será que a narrativa, nesse sentido, né, que ela propõe, está devorando o conto? Ou será ela pode estar devorando o gesto, a ação de contar? Am Anfang war das Wort. Johannes 1, Vers 1, die Bibel. So beginnt eine unserer Urerzählungen. Am Anfang war das Wort und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist, denn es ist das Leben. Der Sound, die Wörter und mit ihnen die Sprache sind konstitutiv für das Wesen des Menschen. No princípio era a palavra, é uma citação da Bíblia do livro de João 1. E ela diz, assim começa um de nossos contos primordiais. No princípio era a palavra, e tudo se criou através dela, e nada se criou sem ela, pois ela é a vida. O som, as palavras e com elas a linguagem são constitutivas da existência humana. Allerdings,
sagen historische Anthropologen, der Mensch hat kein Wesen, der Mensch ist eine Kluft. Entretanto, os antropólogos históricos dizem: o ser humano não tem essência, o ser humano é um abismo. Psychotherapeuten ergänzen: Ambivalenz ist keine Krankheit, sondern der Grundzustand des Menschen. Os psicoterapeutas completam: a ambivalência não é uma doença, mas é o estado fundamental do ser humano. Moralisch gewendet wird dieser Grundzustand häufig Sünde genannt. Se nós quisermos mostrar esse pensamento sobre um aspecto moral, nós chamaríamos esse estado fundamental de pecado. Dietmar Campe folgert: wer sich nicht mit anderen und mit sich selbst verständigen kann, gerät unter Druck. Dietmar Camper aqui acrescenta um ponto: quem não se entende consigo mesmo acaba se colocando sob pressão. Und der Dichter schreibt: dieses heißt Schicksal, gegenüber sein und nichts als das und immer gegenüber. Das ist Rilke. E o poeta Rilke, né, diz: eis o que é o destino, estar em face do mundo, eternamente em face. Eu acho que essa é uma tradução do Augusto de Campos, mas não tenho certeza. Willst du nicht das doch gleich machen? Es wird einfach zu lang, wenn ich das jetzt erst Ok, mache. Então, continuando, o sétimo ponto diz contos. Agora que nós já sabemos, né, que conto é o que aqui no Brasil há muito tempo se traduz como narrativa, contos são evocações do abismo. É um texto muito poético. Vou tentar reproduzir o que ela me telepatizou. Entender-se, portanto, falar, deixar-se abordar. Ela cita um poema de um poeta chamado Johannes Bobrowski, que diz: língua exausta da boca exausta, infinitamente a caminho da casa do vizinho. Fecha aspas. Contar para transpor tanto o grande abismo quanto as inúmeras pequenas fendas. Contar como médium para fazer com que os que falam e os que escutam se encontrem no meio do caminho, com que se cruzem entre duas margens, entre céu e terra, entre dia e noite, enfim, entre. Contos são cordas para a outra margem, na qual se transportam as colmeias, das quais fala Nietzsche. Contadores são barqueiros que, inclusive, podem nos levar do reino da vida para o reino dos mortos. Contos são como bolas que todos nós, trovadores, bobos da corte ou amantes, jogamos uns para os outros, para novamente agarrá-las. Ela cita mais um poema do Rilke. Cá estamos com espelhos, um acolá capta e reflete, um aqui de prontidão, e a imagem que nos reconhece. E é a imagem que nos reconhece. Jogo de bola para os deuses, apanhadores é o que somos. E quem são os barqueiros, os equilibristas desses abismos verticais, entre o alto e o baixo? Walter Benjamin diz a respeito do contador: ele escala pelos brotos da experiência como se fosse uma escada que sai das entranhas da terra e se perde nas nuvens. No outro exemplo, Pítia. Ela se senta num tripé à beira de um precipício e evoca as vozes da profundeza. Deus, anjos e profetas, por sua vez, habitam as alturas e nos lançam de lá visões e vozes. Nessa verticalidade transporta-se também a história bíblica da queda. Ela nos conta sobre a queda primordial do ser humano,
que caiu das copas das árvores em direção ao pecado original. Redes, a propósito, não são nem verticais nem horizontais, não estão na geometria da cruz, mas têm gingado e são envolventes, por isso são tão perigosas, e os contadores lançam redes. Oitavo ponto, texturas e textos. Redes são inapreensíveis. Elas servem para prender, mas não podem ser presas. As mulheres sempre foram consideradas especialmente aptas à produção de entrelaçamentos de todos os tipos. Nesse processo, elas se utilizaram de seus tecidos para transportar, decifrar e recontar textos. Um exemplo bastante conhecido é o de Atena e Aracne. As duas travaram uma competição para saber quem tecia melhor. Atena venceu, mas não exatamente pelo fato de ser a mais hábil tecelã, não. Ela venceu porque a Aracne teceu mensagens ocultas em sua tapeçaria, mensagens sobre os crimes dos deuses. Como Atena era uma deusa, ela estava do lado dos deuses, ela condenou Aracne ao silêncio e a transformou em aranha para sempre. Deste modo, até hoje, Aracne está amaldiçoada a nos assustar e assustar todos os que querem espreitá-la em sua rede. E isso é um pensamento com a Geborg Treusch-Dieter e a Adriana Cavareiro, são as autoras a quem ela se refere. Das sind die wenigen weiblichen Autorinnen, die in diesem Ganzen vorkommen, deswegen wollte ich sie bitte einmal erwähnt haben. Eles são das poucas autoras mulheres que ela encontrou para tratar disso. Mas agora nós temos muitas aqui, eu acho. So, jetzt bist du schon wieder dran. Oder soll ich jetzt mal ein Stück machen? Ein Stück von der Muttersprache? Ja. Okay. Muttersprache, das erste andere. Am Anfang war das Wort zunächst nicht als Träger von Inhalten, sondern als Schwingungsverhältnis. Am Anfang war der Sound. Joachim Ernst Behrendt, Nada Brahma. Und am jedem Anfang ist der Sound. Schon im Mutterleib erreicht der Klang der mütterlichen Stimme das Ungeborene. Muttersprache in diesem Sinne ist der Ursound und der Sound des ersten erlebten anderen. Mit Klaus Tegeleit. Língua materna, a primeira outra. No princípio era a palavra, não como portadora de conteúdo, mas como uma relação oscilante. No princípio era o som. Ela cita Joachim Ernst Behrendt, Nada Brahma. Em cada início, o que é o som? Já no útero, a vibração da voz materna alcança o filho. Essa língua materna é o som primordial, originário. É o som da primeira experiência do outro. O outro, na verdade, é a outra. Através dessa experiência primeira, protetora e portadora, uma voz humana tem o poder de se vincular a uma outra vida para sempre. Mas quem hoje nos conta isso? Às vezes são os mais velhos, mas nós não temos mais povos viajantes, de gente que espia o que temos no prato, ou que as pessoas que tentam transpor abismos. Sim, mas hoje nós temos a nova mídia. No entanto, as vozes geradas ou filtradas pela nova mídia não atingem, as vozes geradas ou filtradas por essa mídia atingem predominantemente o nosso sistema neocortical, de modo que são mídias que são limitadas em sua capacidade de produzir aquela certeza e segurança originária de uma fala que se dirige a nós de modo sensorial. A propósito, os grandes oradores sabem disso e ainda hoje conseguem chegar a nós diretamente pelas tais profundezas que a maioria das novas mídias não consegue. Erzählung und Erfahrung.
Das ist der zentrale Satz des Ganzen. Ich mache das ganz langsam und du auch. Jan Assmann, Ägyptologe und Archäologe, beschreibt das geschachtelte Verhältnis von Erzählung und Erfahrung. Das Licht, in dem wir die Dinge sehen, ist immer aus erinnerter Erfahrung gewonnen. Wir müssen damit rechnen, dass die Erzählungen nie rein nachträglich sind, sondern dass die Erfahrungen, auf die sie sich beziehen, ihrerseits bereits aus Erzählungen gespeist sind. É tema central agora, conto e experiência. Ela cita Jan Assmann, arqueólogo e egiptólogo, que descreve essa relação emaranhada entre conto e experiência. A luz na qual vemos as coisas é sempre adquirida a partir de experiências rememoradas. Precisamos ter em conta que os contos não são algo puramente a posteriori, mas sim que as experiências que a eles remetem são, por sua vez, alimentadas pelos contos. Alles, was wir erzählen und jede Erzählung, die wir hören, verändert uns und färbt unsere nächsten Erfahrungen ein. Nochmal den Satz. Tudo o que contamos e nos contam vem para transformar e dar cor às nossas próximas experiências. Diese neuen Erfahrungen kommen in neuen Erzählungen zur Sprache, die wiederum die weiteren Erfahrungen von Erzählerinnen und Hörerinnen mitprägen, und zwar sowohl in ihrem Handeln als auch in ihrer Weltsicht. Tais experiências novas se transformam em novos contos, que mais uma vez serão reincorporados nas experiências dos contadores e contadoras, dos receptores e receptoras, alterando inclusive suas ações e visão de mundo. Rückwärts gedacht, jede Erzählung basiert auf einer Erfahrung und jede Erfahrung basiert auf einer Erzählung. Und die Frage nach Henne oder Ei, auf die gibt es bekanntlich viele Antworten. Invertendo isso, pensando de trás para frente, cada conto se baseia numa experiência e cada experiência se baseia num conto, assim como na história do ovo e da galinha. Ponto 11, conto e memória. Ela cita Karl Marx. O interesseiro não tem memória, ele só pensa em si mesmo. Ou seja, nossa memória pertence ao domínio do altruísmo, do vínculo com os outros, com todo o grupo. A memória faz do humano um co-humano. E pertencimento é algo que se transmite através da capacidade de lembrar. Para que as experiências feitas por um grupo não sejam perdidas, elas devem ser transformadas de memórias individuais em culturais. Uma receita disso também está no livro bíblico de Deuteronômio. É assim? Os filhos de Israel retornaram a Jerusalém do cativeiro babilônico, mas nunca deveriam esquecer as tristes experiências do exílio. Deste modo, instalou-se uma cultura da lembrança em todos os sentidos ali. Foram criadas narrativas enfatizadas por discursos em todos os lugares e, principalmente, todos os que ali estiveram no cativeiro deveriam se tornar contadores de histórias. Deves valorizar a nossa história às crianças, cita o livro, dela falar enquanto estiveres em casa, quando estiveres a caminho, ao deitar e ao levantar. Erzählung und Einmaligkeit oder Hermetik und Hermeneutik. Conto e singularidade ou hermetismo e hermenêutica. Jede wesentliche Erfahrung, allein oder mit anderen, ist zunächst hermetisch. Sie hat ihre einmalige, ureigene Färbung und gehört in einen einmaligen, nie wiederholbaren Augenblick. Toda experiência de valor, solitária ou acompanhada,
é, antes de tudo, hermética. Tem uma cor singular e originária, pertence a um instante que jamais se repetirá. Jegliche Erzählung, die daraus entsteht, versucht, diesen einmaligen Augenblick hermeneutisch aufzufalten, sein implizites, eingefaltetes aus seiner Einfalt, seiner Einfältigkeit zu explizieren. O conto dali gerado é uma tentativa de perpetuar hermeneuticamente esse instante único. É uma tentativa de explicitar a dubiedade implícita na unicidade. Complicado, eu vou repetir. É uma tentativa de explicitar que na unicidade há uma dubiedade implícita. Das Urmoment jeden Erlebens, jeder Idee, bleibt jedoch auf immer hermetisch verschlossen. O momento originário de cada experiência, de cada ideia, permanece, contudo, fechado hermeticamente. Ponto 13. Conto, realidade e verdade. Cito Wilhelm Schaap. Quem fala sobre o homo narrans, o homem narrador, contador, pensa no ser humano em sua capacidade de dizer tanto sim quanto não à realidade em que vive, moralmente dizendo, capacidade de mentir. O homem contador de histórias é, nesse sentido, uma resposta específica ao homem abismo. Serão os contos mentirosos? Será Marco Polo o mentiroso? Será mentiroso Hans Staden? Essas perguntas são aporias das quais nós, contadoras ou contadores, só escaparemos se tomarmos a verdade, a palavra verdade, ao pé da letra. A palavra alemã Wahrheit era escrita, uma palavra W-A-H-R-H-E-I-T. Antigamente, ela é escrita sem esses Hs. E isso ela mostra uma outra etimologia. Não tem a ver com verdadeiro ou falso, mas sim com percepção. A palavra antiga para isso era Wahrnehmung, que em inglês é awareness, estar atento. É uma palavra que também é parente de verve e de cor. E define com isso algo apaixonante, estonteante, uma vivacidade colorida. E, então, em vez de dizer Dichtung und Wahrheit, poesia e verdade, né, como Goethe, nós deveríamos dizer com Dietmar Camper, conto e paixão. Número 14, conto e realidade. O jurista e filósofo Wilhelm Schaap, que acabei de citar sobre a liberdade de mentir, escreveu uma trilogia entre 1953 e 1965, que ele chama de filosofia de histórias. Histórias, né? Não história, é história como no Guimarães Rosa. Sua tese principal é de que tudo é história. Somos constituídos por histórias e em histórias nos construímos. Elas são a única realidade que temos. Tal posição encontra, claro, muitos opositores. Cito aqui um ensaio de Marcus Pohlmeier. A crítica a essa abordagem culmina, entre outras coisas, em vozes preocupadas e desesperadas da teologia, por exemplo, que querem sim que exista muita coisa além de histórias. A partir desse desespero dos teólogos, Pohlmeier dá o próximo passo. Aqui resiste o medo de qualquer ideologia política ou religiosa, de que a pluralidade de sentidos liberte as pessoas da univocidade sufocante. Die vielen Geschichten statt der einen. Stephen Greenblatt. Mach erst mal den Satz. Okay. Será mesmo que o conto vai morrer e dar lugar à narrativa devoradora? Eu acho que essa pergunta não está bem formulada. Stephen Greenblatt
analysiert in seinem großartigen Buch vom letzten Jahr, The Rise and the Fall of Adam and Eve, die Gründe, aus denen Gelehrte der jüdischen Gemeinde sich am Ende des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeit daran gemacht haben, eine unserer größten Erzählungen zu gestalten, die Bibel. Stephen Greenblatt, no seu grande livro Ascensão e Queda de Adão e Eva, analisa as razões pelas quais os estudiosos da comunidade judaica, no final do século VI a.C., começaram a escrever uma de nossas maiores narrativas, a Bíblia. Anlass war die schon erwähnte Rückkehr der Kinder Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Dort war ihr Glaube an ihren Gott Jahwe wohl etwas ins Wanken geraten. Sie hatten andere Götter kennengelernt und es drohte sogar, dass solche anderen Götter auch in der alten bzw. neuen Heimat die Oberhand gewinnen könnten. O motivo pelo qual esse povo começou a escrever um livro foi a já mencionada volta dos filhos de Israel do cativeiro babilônico, onde a fé em seu Deus único provavelmente tinha vacilado. Eles conheceram outros deuses e havia uma ameaça de que outros deuses adentrassem a sua terra nova. Greenblatt nennt dieses Großprojekt, das alles auf einen Gott setzt und dazu eine in sich geschlossene Gründungsgeschichte des Volkes Israel entwerfen will, den Traum von einem neuen Mastertext oder Metarécit, wie die Franzosen sagen. Greenblatt chamou esse projeto, que investe tudo num Deus único para fundar uma história do povo de Israel, de O Sonho de um Novo Texto Mestre. Auf Französisch, die Franzosen sagen dazu, egal. Mastertext? Mastertext ist das deutsche Wort, ist okay. Ich zitiere Greenblatt. Wie kann man tief verwurzelte Glaubensüberzeugungen ausreißen? Man verändert die Erzählung. Ela cita Greenblatt, ele diz, como é possível destruir, destroçar, estraçalhar uma fé profunda? Basta alterar o conto, mudar a história. In diesem Fall wäre die Bibel ein frühes und vielleicht das erste große Narrativ. Nesse caso, a Bíblia teria sido uma antiga, talvez a primeira grande narrativa e não conto. Das heißt, wahrscheinlich hat es Narrative im Sinne zielorientierter Erzählungen unter dem Dach vorgeblich zweckfreien oder gar wahrheitsgetreuen Erzählens immer schon gegeben. Assim, é possível que as narrativas, no sentido de discursos destinados a objetivos específicos, tenham sempre existido e compartilhado o mesmo espaço com o conto, com o contar, que não tem pretensão à verdade, tampouco à utilidade. Dann käme alles darauf an, uns nicht von Narrativen einwickeln zu lassen, uns aber weiter auf Teufel komm raus im Erzählen zu vernetzen. Então, tudo dependeria de não nos deixarmos emaranhar por narrativas, a menos, sabe-se lá, que comecemos a tecer outros tipos de narrativa. Danke. Obrigada por ouvirem. Und danke dir fürs Übersetzen. Muito obrigado. Então, agora é a vez do professor Nurval Baitelo Júnior proferir a sua fala. Boa tarde a todos. Eu não posso começar a falar sem tecer algum comentário. Não combinamos
a não ser do título do Congresso, a nossa fala. No entanto, ela acaba construindo uma continuidade. E eu quero agradecer a Daniele Naves pela linda tradução que ela fez da fala de Birke Mersmann, e a Daniele, e informar que a Daniele também é a tradutora do livro de Camper, Dietmar Camper, que se chama Mudança de Horizonte, tá? E que esteve aí saiu pela Paulus, e é o último livro que ele publicou em vida. E a Birke Mersmann, como esposa de Camper, acompanhou todo o nascimento e todo o processo, toda a vida desse livro, que foi escrito numa época em que ele esteve muitas vezes aqui no Brasil. Então, e com isso eu começo a minha fala, que vai ser um pouco mais breve, e que se chama Em que ambiente vivemos hoje? Algumas anotações sobre uma ecologia das imagens. Aby Warburg escreveu durante o seu doloroso exílio na clínica Bellevue, na Suíça, sob os cuidados de Ludwig Binswanger, 2 pequenos fragmentos autobiográficos. No segundo fragmento, ele recorda a teologia medieval que descrevia o percurso do homem em 3 grandes etapas culturais. Primeira etapa, subnatura. Segunda etapa, sublege. Terceira etapa, subgratia. Então, sob a natureza, sob a lei e sob a graça. Então, a graça no sentido do bem, né? Do homem. Respectivamente, antes do Antigo Testamento, que seria subnatura, sob o Antigo Testamento, que seria sublege, na lei, e sob o Novo Testamento, que seria na graça. E continua esclarecendo, ainda nesse fragmento autobiográfico, que ele passara na sua infância, durante uma infância doente, também doentia, pelas 3 etapas, mas que dos 13 aos 18 anos, que ele passou em um ginásio, em pleno florescimento do darwinismo, ele descobrira que a modernidade se funda sob uma 4ª era, a era da crença ou fé, e a palavra é uma só, em alemão, Glaube, que é crença ou fé, nas leis da natureza. O que poderíamos denominar, grosso modo, uma fé na ciência, ou fides scientia. O vertiginoso desenvolvimento das ciências a partir do Renascimento contribuiu para o desenvolvimento de um ambiente tão vigoroso quanto aqueles que vigoraram nas suas respectivas épocas anteriores, e que é um tema trabalhado exaustivamente pela história das ideias. Entretanto, a verdade das leis da natureza, entre elas as leis da natureza social e as leis da natureza cultural, começa a demonstrar fadiga diante dos valores que começam a se impor com o desenvolvimento de novas formas de distribuição das mensagens e da informação. O ambiente cultural e social no fim do século XIX e no início do século XX abrigou uma radical mudança de valores, chamada por Nietzsche Umwertung aller Werte, uma revaloração de todos os valores. Os padrões da ciência clássica são tensionados por uma avalanche de novas teorias que abrangiam o conhecimento do universo, desde as partículas subatômicas até os sistemas cósmicos.
E isto sofre grandes inversões, expandindo os parâmetros abertos com o Renascimento e até mesmo explodindo os chamados ideais estéticos, bem como os chamados ideais civilizados e ocidentais éticos, em favor de uma nova civilização fundada nos valores da reprodutibilidade, tanto dos produtos quanto das imagens. A serialização e o valor de exposição passam a ser o cânon dos novos ambientes. Não mais a verdade da ciência, mas a serialização e a reprodução. Não mais a ética, nem a estética. É preciso aqui ressaltar o alcance da visão de Walter Benjamin, quando intui que o valor de culto, o estético, e o culto da verdade, o ético, cedem lugar ao valor de exposição. Aprendemos com Aby Warburg e com o filósofo japonês Tetsuro Watsuji, autor de vários livros sobre ética e de um lindo livro sobre antropologia da paisagem, que os ambientes codeterminam os sentidos e as ações do homem. E que os ambientes são processos complexos de nodações, constituem e são constituídos por redes de amarrações múltiplas, redes de vínculos. Tais redes são de distintas naturezas e possibilitam também diferentes capilaridades e escalas. Uma rede nasce sempre de um processo de sociabilidade e afetividade. Em princípio, aparentemente simples, com os primeiros sistemas de vínculos, ela vai se transformando para lidar com afetividades mais complexas, adequadas à ampliação da vida grupal em sociedades muito complexas, tais sociedades que podemos chamar radicalmente de sociedades entômicas, sociedades de insetos, exigiram o desenvolvimento de ferramentas artificiais de vinculação. Harry Pross nos alertou, já em finais da década de 60, que toda comunicação começa no corpo e nele termina. A tais meios primários gerados pelo corpo vão se somando meios secundários e terciários que permitem maiores expansões espaço-temporais às redes que se formam. Com os meios terciários, aqueles que exigem aparatos dos dois lados, aparatos emissores e aparatos receptores. As nodações e as redes, hoje, em suas mais atualizadas versões, reguladas por algoritmos, passam a praticar uma capilaridade planetária, chegando aos mais impensáveis alvos e com seletividade extremamente precisa. Nas mãos do capital financeiro global, e em mãos de quem mais poderia estar. Produzem fenômenos como Trumps e Bolsonaros. Fabricam modas e ídolos, lançam tendências, difundem leis próprias e criam bolhas. A autodeterminação e o senso crítico são substituídos por ondas avassaladoras de imagens, as quais não se questiona se são éticas ou estéticas. Elas são simplesmente onipresentes e se apoiam na repetição e na reiteração. Vamos procurar entender melhor a força motriz que determina a relação dos ambientes com as redes. Warburg estava vivenciando, antes e depois da Primeira Guerra Mundial, até a sua morte em 1929, o início de uma escalada desenfreada das imagens em sua reprodução mecânica. Durante a guerra, colecionava fotos de guerra, recortes de jornal, ilustrações, as mais diversas, a respeito de temas específicos.
cotejando os motivos com outras imagens históricas de todos os tempos, de outras épocas, imagens similares, reunindo material para o seu grande projeto chamado Atlas das Imagens. Tal atitude foi analisada pelos seus médicos como sintoma, inclusive, de sua enfermidade, né, de uma enfermidade mental. A profusão das imagens de toda a natureza, por todos os meios, sobretudo os meios de distribuição automática de imagens, colocam em crise o valor máximo da fé na ciência ou nas leis da natureza. Contra uma verdade científica, podem ser, neste novo ambiente, produzidas e financiadas versões que as desmentem. Foi assim que a indústria do tabaco conseguiu retardar por mais de meio século as descobertas de altas incidências de câncer provocado pelo fumo. Multiplicando versões e as reproduzindo para criar ruído branco sobre a fé na ciência e a fé nas leis da natureza estudadas pela ciência, mesmo da natureza social e mesmo da natureza cultural, passa a nascer aí uma crença nos valores criados pela demoscopia das imagens. Ou seja, pelo seu valor de exposição. Em outras palavras, a fé e a crença se deslocam das leis naturais para a força da repetição. É a repetição que se torna lei. É a exposição que determina o valor. Vivemos numa época de fides imago, fé na imagem, que por vezes se desloca para uma adoração também das máquinas produtoras das imagens. E a fé nas máquinas se transmuta também em fé na mídia, e vice-versa. Assim podemos entender um pouco melhor o ambiente em que vivemos hoje. Sobre resíduos de natura, lege, gratia e ciência, vem se configurando hoje um outro ambiente de fide, fé. Uma fé cega na imagem, ou seja, naquilo que se mostra com insistência e reiteração, que repetidamente se exibe e se expõe. Com esta consciência é que Warburg se dedica aos seus 3 últimos projetos de vida. O Atlas das Imagens, Rembrandt, como o grande artista representante de um conceito muito caro a Warburg, que ele chamava de sofrosine, que é o espaço de pensamento da prudência, diante da imprudência da avalanche das imagens, então buscar um espaço de pensamento da prudência. A expressão em alemão é uma expressão warburgiana, Denkraum der Besonnenheit. E o terceiro projeto, a idealização de um selo postal para a frágil República de Weimar. Este último projeto, aparentemente menor, abriga um conceito. Os selos postais eram as imagens mais universais, de maior capilaridade daquele tempo. Entravam em cada domicílio, eram vistas por um número exponencial de pessoas. Nenhuma outra imagem alcançava tantos... Warburg não estava preocupado com a sua estética. Warburg não estava preocupado com a sua estética, para portar mas um com a conceito, sua capilaridade. uma valoração, uma ideia Para sobre a portar um conceito, Seu uma projeto valoração, apresentava uma um ideia avião sobre a estilizado. República. Seu projeto apresentava E um esta avião era a sua estilizado, proposta para qualificar a jovem e frágil República. e esta era a sua proposta por meio para da qualificar a imagem jovem e de uma frágil imagem de selo República postal, uma miniatura, por meio da imagem de uma mas imagem de selo reproduzida postal, e uma miniatura, distribuída portanto, em escala de milhões mas de exemplares. reproduzida e distribuída O em avião, escala então, de milhões de representando a exemplares. inventividade, a potência, O avião, sonho de então, voar, representando o a futuro, o inventividade, avanço da a ciência, potência, da técnica, o sonho de voar, a mobilidade o entre futuro, fronteiras, o avanço a da velocidade, ciência e da era técnica, tudo o que a a mobilidade República entre precisava. fronteiras, a velocidade, Gerar ânimos era tudo o que a República e adeptos precisava
para uma crença, gerar ânimos para um ambiente de fé, e adeptos ancorado para uma na distribuição crença, das imagens. para um ambiente de fé, Sobre o avião, ancorado são na escritos distribuição das imagens. os dizeres latinos, Sobre o ideia avião vinci, são escritos a ideia os vence. dizeres latinos idea vinci. Se por um lado Warburg A ideia tinha consciência vence. de que imagens Se por um geram lado ambientes, Warburg tinha consciência e era de que necessário, imagens possível, geram ambientes, intervir com imagens para e era transformar necessário os e ambientes, possível sua preocupação intervir com o com lastro imagens histórico para das transformar imagens, os ambientes, aquilo que ele chamava de sua preocupação com o lastro histórico das foi uma imagens, constante em seu aquilo que ele pensamento. chamava de Pode-se dizer que pós-vida, Warburg oferece elementos foi uma constante em fundamentais seu para pensamento. Pode-se compreendermos dizer o que ambiente Warburg em que vivemos, oferece elementos fundamentais uma para ecologia compreendermos das o ambiente imagens em que vivemos, em dois vetores. pensando vetor uma ecologia das genealógico, imagens que é o estudo em dois vetores. Do seu Um lastro. vetor genealógico, E um vetor que é o estudo futurológico. O do primeiro seu lastro, analisa o percurso das e um imagens, vetor sua futurológico. migração, sua O primeiro permanência, analisa o a força percurso de das seus imagens, sentidos. O sua segundo migração, observa o sua impacto permanência, das a imagens força de seu sobre os sentido. ambientes. O segundo observa o Pode ser impacto deduzido das do imagens pensamento de sobre os Warburg que uma ambientes. ecologia das imagens Pode-se deduzir será do dos pensamento de Warburg desenvolvimentos da que sua uma ecologia das imagens ciência sem nome. será um dos desenvolvimentos Se da entendermos sua imagem como ciência sem nome. configuração sensorial Se entendermos imagem teremos que como considerar configuração que uma imagem sensorial pode ser uma vinculadora, configuração teremos que para considerar qualquer dos que nossos uma imagem sentidos, pode ser uma desde a visão, configuração audição, para qualquer tato, dos olfato, nossos sentidos, paladar. desde a visão, a audição, superpopulação o tato, o tais olfato, o paladar. configurações exige A superpopulação uso de energias de cerebrais tais configurações crescentes, gerando exige estresse o uso na de capacidade energias de cerebrais crescentes, gerando estresse diminuição na força capacidade de requerida pela discernimento autodeterminação. e diminuição na Isso força quer dizer requerida que a pela repetição, autodeterminação. força motriz da mídia em geral, Isto quer dizer que a atua repetição, como uma máquina força de criar motriz da mídia em torpor geral, para atua como uma conduzir máquina de pensamento criar e ação torpor em direções para planejadas conduzir pelos pensamento detentores e dessa ação mesma mídia em direções ou para os planejadas seus financiadores. pelos detentores dessa mesma é mídia o ambiente em ou que para os vivemos seus hoje. financiadores. Se a imagem da Tal virada é estética o ambiente em que vivemos buscava hoje. a imanência da Se a fruição, imagem da virada estética o desenvolvimento da buscava a percepção imanência para da o fruição, a o imagem desenvolvimento da virada percepção midiática para o presente, faz o oposto. a Gera imagem da transcendência, virada midiática retirando-nos faz o do aqui oposto. e agora, Gera para transcendência, nos conduzir a uma ação retirando-nos e a um do aqui pensamento e que não agora, mais para nos conduzir a uma ação e a um pensamento que não mais autodeterminamos. Versões, fotos, filmes, E quando tais gestos, imagens, atitudes, notícias, etc., versões, são geradas fotos, filmes, gestos, orquestradamente atitudes, e etc., direcionadas aos são alvos geradas sabidamente orquestradamente sensíveis a elas, e direcionadas aos alvos avassaladoras sabidamente sensíveis a elas, este é são o ambiente. avassaladoras e imperativas. Este é o ambiente em que vivemos. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Então, a gente ainda tem um tempo para reações, perguntas, questões. E depois teremos a mesa de encerramento. Então, nós temos ainda um tempo para... Tem uma questão ali? Temos? Paranormal. Vamos pegar uma.